Mbalma o Aunisu Bi Amanga studio belebele bain kono ya no ye radio babuguni Bi alhamdulillah radio so keme sabani bidururi connecté limana kateme bololo sra fe no ye fasambugu mo ye anga fasambugu tondo anga foli bu be ku beni shuni yore ndaya bi balaira ambe kalo kilejola de bisabanduru balmao biye kalo kile bisaba ani dure amanga studio belebele nkono ya no ye radio so babuguni bi dossier ka chantoro bi dossier ka chan asam prem bobula maribea shogel asam prem bobula maribea shogel kamayambi Che Jason Che ni semiji ma passé kanyade hein Anna fera togo comme fin sama quand même il faut que soit quand même un peu présentable hein ni chemise on dirait en nogolé ama hein quand même ani me fin sama émission d'amene ba soro nyebe kola hein bon bref moi sampere bobla ma de be shogel kamayambi follow ankumbe shoridu mais depuis coup d'état que la chose sont gelara Jaba sont gelara Toulouse sont gelara donc ambalo te shoeble ambalo e femi me feri bakaraji fenge hein toko balni ambode mi 600 on est ambalo donc amore mi on est ambalo e 600 et Shogel il paraît que Kokito RATP là, qui est RATP Waridoudu. RATP, au souhaité français. Au souhaité français. RHM fenêtre. Bon, c'est pas grave. Shogel, qui kume balaoro dola che, qui luka wardu. Il y a famille. Si ça m'y reste bien nous mena à fiana. Charge m'bika mena à fi. Ne renyete fouille la ere. A bébé ka kengi ninga na che. Balaira dozi jol ne mabi. Che bi dozi farara de nyete fouille de la émission d'amne bali. Nyete fouille de la. Hein balaira. Bon, c'est pas grave. Mi forambo fi Shogel. Shogel a fora koye yoro do wari dun kika to wari la sigi ika ai signita la parce ni ya sigita bo premier ministre la kika ta justice fe ni no kika ti yera de justice mo numa ya famu ya cabinet do ko cabinet comme hier 25 kabe commune do konna la de malay no bamako ya oh, qui a travaillé non, qui a ta folie mouronya na qui nana qui fleni, qui a mea, parce que e fleni Shogel qui veut politique donc koju, qu'autant qui est asimiga premier ministre et ko asimite bo fanga kono, bon lui d'un président no ko ka nous sigi ko ka dunike, et d'un fleni to comme na tante e bala ko ka do fara fe no kai non, et d'un be politique nyadon, malen don tobina son atafe. Parce que asimi nous ne barakela e bo e ka kla ka kuluga premier ministre e ka faroka e dume politique do wa baraka di ire ko ki beta depuis 5h du matin bureau la ki be boko fo 23h
est-ce que a fora qui kata 5 heures bureau là o fora ya mali shara du a fait Choguel qui kata 5 heures bureau là mali shara du o fo yana pour que na bara nya ira mo la emna mo ko barake le muna est-ce que a fora qui ka barake ka fora de qui kana barake pour que population me dimi asimi ngoro ah bana ku meka ke tuko mina muktar wani ku meka ke tuko mina e bi ba o ma Choguel qui be barake ko ju ko baraka di o de fora. Aya ton téléphone ba sonné. Allô? Ah, on est bien émission là. Ay nega foti tewu. Ay balay da nega dozi chaya quoi. Awe mi fo fanya sebe ereyon ke rola ne masigo de kala. Ay ne masigo kala. Balaira ene ka dozi chabi donc fin nous bekela ngini ngana donc on est ay mu fo no re fo sisa ani mu sebene ta kona a ngimfo mu sebene ba kona ka jamana ko don shuka ka jamana ko don fujini ani tu fujini ngo bara mani jamana ko don ni ko barangala o to fe okununa we baragala fe sisa na sona to kala mane fale no kuma bewo eme neta ali kalo dado nete ame dom na bineta don ere ne fale no do kuma bewo neta anye don okununa beni mea problem tala ba yelema fasambu mo gonu andegele mola mba fo sampere technicien ba yelma andegele men na goy koma ba yelma andegele mola mi se na yelma se bu yu fene ba yelma fez awu ki publication dam na koka ama ne ka fasambu mo gonu wa yelma san no fe wa yelma problem fo itala ay war kon men ni war men na be gérer ay be gérer ay t'inquiète pas ko bara beke ya beke de ba ko julige de ba ko julige ne ba fe ki kay ga kla ka fa ki mai fo ite bola wallahi wani ya fo chigo chuga abe gérer non t'inquiète abe gérer problème fo itala abe gérer on va gérer ça non ay war Aïssa, t'inquiète pas, war kon termine ko barate ke wa. Non, il va gérer ça. Problème faut être là. Choguel, qui gatani mo ko warre. Ya fam, qui gatira randi justice la ka bo fanga ikono. Choguel e kumina minke. Choguel e ba donner bado. Na medai kalo kile bisaban duru were Choguel ni tarakana ka soro ni fanga kono Choguel sans parent to kunte nania nanga sans parent da ku julu woro ay flajigi ay kasonge o ko nga to ko blade kasonge ci den ci makuna sinu ko nga to ko blade kaga na to inga babu ne radio so kono tumune ayo bla ayanga nani to anga jigi Choguel ka Choguel ni tara kana shenwore kaso ebe ni placina ke mata itene ka marché tien ale Choguel mo finya na itene ka marché tien ale aish itene ka marché tien ay Choguel oteke donc ni tara kana soro iga premier ministre la Choguel no tigara dam jeli bamba mal ma Choguel donc ni e bi na émission me bitajoya